Okay, so let's continue to the last question for revision set 1. So this is the first part of question 7. Okay, so chapter 7, sorry, bukan chapter 7. Question number 7 refers to chapter 8. Okay, kita ada heat, kita ada gas loss dan juga thermodynamics. Okay, so question says one end of 33 centimeter long aluminum rod with a diameter of 2 centimeter is kept at 460 degrees. So satu end the temperature is 460 and the other end is immersed in water at 22 degrees Celsius. So ada dua temperature di every end of the rod. Calculate the quantity of the heat transfer through the rod in 1 minute. Okay, so first of all, kita kena imagine this is an aluminium rod, okay, with temperature difference at both ends. So imagine this is 460 degrees Celsius and the other end is 22 degrees Celsius. So heat flow in that direction. So sepatutnya dia kena bagi tahu this is insulated punya rod lah, okay. So insulated rod, and then given the length of the rod is 33 centimeter, so we convert to meter, so dia akan jadi 0.33 meter and the diameter is 2.0 centimeter. So soalnya diameter kita akan gunakan radius lah. Okay, so radius dia akan jadi kalau 2 nak convert pergi meter, so dia jadi negative 2 divided by 2 lah. So dia jadi 0.2 divided by 100 kan. Okay, so dia akan jadi 0.1 pula, 1.0 lah kan, exponent negative 2 meter. So that will be the radius. Okay, so question asks for Q, quantity of heat. So dia minta Q. So kita ada satu equation which is given by dQ over dt. So ini adalah rate of heat flow ataupun rate of heat transfer equals to negative K, which is the thermal conductivity A dt, change in temperature over the length ataupun thickness of the rod. Okay, so kalau kita substitute dulu semua information yang kita ada, 200 as dia punya K, area yang kita akan gunakan adalah cross sectional area sebab heat flow through the rod, along the rod kan. So times with pi times with radius kita adalah 1.0 times 10 to the power of negative 2. Don't forget to square, and then change in temperature is low temperature minus high temperature over the length of the rod. So nak convert pergi Kelvin pun boleh, tak nak convert pun boleh sebab kita hanya cari beza sahaja. Okay, so kita akan dapat dQ over dt straight away bila kita kira, which is equals to 83.395, and the unit will be rate of heat transfer kan, sama ada watt or joule per second. Tetapi soalan minta quantity of heat in 1 minute. So kita hanya perlukan dQ dalam masa time 60 second. 1 minute equivalent to 60 second. So substitute sajalah 60 second. And then 83.395. So untuk dapatkan dQ sahaja, kita akan dapat 5003.7 joule, ataupun kita buat cantik sikit dalam standard form which is joule. Okay, so dah hilang dah second sebab kita dah masukkan 60 second. So soalan ni markah dia adalah 4. So substitution yang betul dia akan bagi gantian satu markah. So kesemua kuantiti dekat dalam ni betul, semua value yang kita substitute betul, so dia akan dapat satu markah. Kemudian kalau kita cari rate of heat transfer, kita akan dapat lagi jawapan. Tanpa unit pun kita dapat markah dari dekat situ dengan jawapan yang betul. Kemudian bila kita masukkan time dekat sini, kita akan dapat lagi another markah dekat situ, which is dapat gantian satu markah. Okay, gantian satu markah, and then last kali, okay,
And then markah ketiga adalah bila kita masukkan time kita dekat sini, which is 60 second. So kita akan dapat lagi another gantian satu markah, substitution 60 second. And then finally kita akan check jawapan betul atau tak. So jawapan dengan unit yang betul, another one mark kat situ. Okay, so let's proceed to the next question B. Okay, so soalan ni panjang sikit dan total markah di atas 10. Okay, so soal chapter 8 ni antara chapter yang senang sebab dia banyak guna formula saja, dan formula pun banyak diberi dalam kat depan lah dalam exam paper. Alright, so untuk question 7B, so given in the question is 50 liter of air, that is a volume, is trapped in a chamber with a movable piston. The pressure and the temperature of air is 1.8 atm and the temperature is 30 degrees Celsius. So initially lah, so ini adalah pressure dengan temperature of the air. Given volume juga, the air is heated isochorically. Isochorically sama dengan isovolumetric, iaitu volume constant to a pressure of 5.4 atm. So pressure dia daripada 1.8 dia increase to 5.4. And then ini adalah proses yang pertama and then allowed to expand isothermally back to its initial pressure. So the second process adalah isothermal expansion. So dia back to the initial pressure, which is 1.8 atm. And then finally the air is compressed isobarically. Isobaric means pressure and constant to its initial volume. So initial volume 50 liter balik lah. Okay, so 50 liter. Alright, this completes the thermodynamic cycle. So that is the third process, isobaric compression. Alright, so first question. Calculate the number of molecules of air in the chamber. Okay, so number of molecule, kita punya simbol adalah N. Okay, so N adalah number of molecule. Okay, kena bezakan lah capital N dengan small n. So kita perlukan capital N, bukan small n. Okay, so kita boleh ambil semua initial condition dia dulu. Okay, initial information yang diberi dalam soalan. So dia bagi volume 50 liter. So nak convert kepada meter cube, kita ada satu conversion 1 m cube equivalent to 1000 liter. So untuk dapatkan x m cube, kita nak 50 liter kan. So kita just bahagi je. Okay, so 50 divided by 1000. So kita akan dapat dalam m cube sudah. Okay, so itu volume. Okay, so macam saya ajar, macam saya selalu ajar, just cross multiplication sahaja. Okay, so itu volume. Kemudian pada dibagi juga initial pressure, which is 1.80 atm, convert to Pascal, 1.8 times 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. So ini boleh dapat dekat list of constant 1 atm lah, nilai 1 atm. Alright, and then last sekali kita ada temperature 30 degrees Celsius, so you can convert to Kelvin. Okay, so kita ada PVT. R kita dah ada, so kita boleh cari. Kita boleh menggunakan PV&RT, ideal gas equation, untuk dapatkan dulu number of mole. Baru kita boleh decide untuk cari number of molecule. So now substitute sahaja semua value kita. So saya tak kira, so saya just salin je balik. Nanti kita kira direct sahaja. Times with volume 50 over 1000, number of mole 8.31 as the real gas constant, and then 30 plus 273.15. So N yang kita akan dapat daripada calculation adalah 3.619 mole. So baru small n, baru number of mole. Untuk dapatkan number of molecule N, nak pergi kepada capital N, you have to times by Avogadro constant. Kalau tak ingat berapa Avogadro, boleh check dalam list constant kat depan. So 3.619.
times with 6.02 times 10 to the power of 23. So awak akan dapat jawapan 2.18 times 10 to the power of 24 molecule. So ini jawapan akhir lah. Okay. So soalan ni markah dia adalah 4 markah. So banyak markah kan. Okay, so markah pertama of course gantian. Okay, gantian yang betul. Kemudian kita akan dapat jawapan untuk number of mole, converting number of mole to number of molecule. So gantian juga lagi sekali dan jawapan. Okay, so tak ada unit, so tak masalah lah. So tak tulis molecule pun tak apa. Okay, so let's proceed to question 2. Question 2, calculate the temperature and volume of the gas at the end of the isothermal expansion. So kalau ikutkan proses isothermal pada proses yang kedua. Okay, so kita nak cari temperature after dia expand isothermally. So ingat, first proses adalah isochoric, isovolumetric. So first process, air is heated. Okay, air is heated. So ini temperature dia akan naik sebab pressure pun naik. Okay, so isochoric untuk question 2. Okay, so first process dia isochoric and then isothermal. Okay, so sekarang kita fokus kepada kita nak at the end of isothermal je kan. Okay, so isochoric apa yang berlaku adalah V constant. So bila V constant kita akan apply Charles law. Apa Charles law? No, Gay-Lussac law. Sorry, Gay-Lussac law. Okay, so kita akan apply Gay-Lussac law. Okay, so bila kita nak temperature di sini, so dia minta temperature at the end of isothermal punya proses kan, at the end of isothermal expansion. So bila dia nak temperature dekat sini, so obviously sebelum after dia proses isochoric ni, okay, after proses isochoric tu temperature dia constant. So temperature untuk isothermal dengan isochoric ni maintain lah sama. So untuk dapatkan temperature kat sini, kita cari je temperature di sini. Okay, kita cari saja temperature di sini sebab temperature untuk kedua-dua ni sama sahaja. Okay, sebab lepas tu proses isothermal kan, isothermal temperature constant, jadi kita boleh straight away dapatkan temperature daripada proses isochoric pun okey dah. So value dia sama. Okay, so saya highlight kat sini lah. So equal. Alright, so isochoric again. Isochoric punya proses adalah Gay-Lussac law. So Gay-Lussac law punya formula, since V constant, P1 T1 P2 T2. So ini dia punya formula. So apa yang berlaku adalah waktu isochoric, pressure di increase from 1.8 to 5.4. Okay, so kita kena listkan lah so that kita nampak lagi clear. 1.8 atm, 5.4 atm, dan T1 pula, T1 initially dia bagi tadi 30 degree Celsius kan, sebelum dia undergo isochoric, yes 30. So temperature wajib convert kepada Kelvin ya. Okay, kemudian T2 yang kita tak tahu berapa. So heated kan, isochoric tu air tu is heated, jadi temperature dia akan increase lah, kita akan expect dia increase. So ini adalah isochoric punya formula according to Gay-Lussac law. So just substitute je lah. 1.8 atm 30 plus 273.15 equals to 5.4 T2. Okay, so kenapa saya tak tukar ATM kepada Pascal? Sebab conversion ATM kepada Pascal dia hanyalah involve multiplication kan, 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. So kalau saya convert pun saya still cancel dengan sama juga. Okay, kalau saya convert, kalau perasan, okay, 10 to the power of 5, yang ni pun saya akan darab juga, dia akan cancel out. So tak ada masalah kalau saya tak convert pun.
Okay, so saya akan straight away dapat T2 dekat sini 909.45 Kelvin. So itu adalah temperature at the end of the isocoric dan juga isothermal. Sebab lepas isocoric, isothermal temperature constant kan, that's why temperature dia sama. Okay, so tak silap saya ni pun 4 markah juga division dia. So this is 4 marks, this is 4 marks and this is 2 marks. Okay, so 2 markah lah untuk dekat sini gantian dan apa namanya tu, jawapan berserta dengan unit 1 markah. Okay, tapi soalan yang sama dia bukan hanya minta temperature tau, dia minta juga kita cari volume of the gas at the end of isothermal. Okay, so untuk volume untuk isothermal kan, okay, so isocoric volume constant. Jadi initially tadi, okay, initially volume kita adalah 50 liter untuk isocoric. Okay, so saya sambung di sini. Isocoric lepas tu isothermal kan. Okay, so isocoric V constant. Okay, so V constant bermaksud volume asal tak berubah. Okay, 50 liter. Tak berubah lah. Tetapi bila dia undergo isothermal lepas tu dia highlightkan lagi isothermal apa dekat sini, isothermal expansion. So volume akan bertambah. Okay, so volume dekat sini akan bertambah. Isothermal temperature yang constant kan. Okay, bila temperature constant, formula yang kita akan gunakan untuk isothermal adalah P1, V1, P2, V2. Okay, so itu formula. So kita perlukan volume 2. Okay, so waktu isothermal ni berapa? Volume daripada 50 liter, dia pergi berapalah, dia expand kepada berapa. Okay, so first of all kena tahulah pressure waktu isocoric ni berapa. Okay, so waktu isocoric process, pressure tadi kan dah increase to 5.4 kan. Okay, macam tadi, daripada initial pergi kepada isocoric dia jadi 5.4. Okay, so dekat sini pressure 1 kita sekarang adalah 5.4 atm. Kemudian pressure 2 pula, apa yang diberitahu dalam soalan? Kita baca lagi sekali. Okey, dalam soalan yang dekat atas ni, expand isothermally back to its initial pressure. So waktu isothermal process, pressure tu dia berkurang kepada initial pressure which is 1.8 atm. Okey, so volume 1 yang saya cakap tadi lah 50 liter. Alright. So volume tu yang kita nak carikan at the end of the isothermal process. So tinggal lagi kita substitute sahaja. Okay. Pressure 1, volume 1, pressure 2, volume 2. So kita akan dapat jawapan V2 kita pun dalam liter. Okay. So tak cantik lah kalau kita tinggalkan dalam liter, kita convert kepada M cube. Okay. So again 1 M cube equivalent to 1000 liter. So bahagi sahaja untuk dapatkan dalam M cube. So jawapan kita akan jadi 0.15 M cube. Okay, again 2 marks for this question. So 1 mark goes to the 1 mark goes to the gantian and jawapan unit. So 4 markah dah lah untuk soalan yang kedua. Okay, so last question untuk hari ini adalah kita nak sketch PV diagram for the isobaric process in the last cycle. So, saya lukis dekat sebelah ni lah. Okay. PV dia nak satu je untuk isobaric. Untuk isobaric adalah proses yang ketiga. Isobaric adalah pressure constant. So, obviously kita tahu dia ada satu je value pressure. Okay. So, volume kita kena tahu sama ada dia expand ataupun compress. So, dalam kes ni dia bagi tahu compress isobarically. Okay, so volume kita berkurang. Pressure kita berapa? Okay, daripada isothermal tadi, pressure kita dah 1.8. So, kalau nak label 1.8, so kena label as atm lah. Okay, volume kita dapat dalam M cube tadi kan? Okay, waktu isothermal, volume kita dah berapa tadi? Volume kita 50 kan? Sorry? Compress isobarically to its initial volume. So, maksudnya dia pergi kepada initial volume which is 50 liter.
Okay, 50 liter nak convert pada meter cube, dia jadi 0.05. Kemudian, waktu isothermal tadi, volume dia expand kan? Dia jadi berapa tadi? 0.15. Okay. So, waktu isothermal, volume 50 tu dia expand pergi 0.15. Tetapi waktu isobaric compression, volume dia drop to 0.05. So, that's why kita buat arrow dia ke kiri sebab dia compress. Okay, so satu curve sahaja. Alright, so itu untuk question 3 dan 2 markah yang terakhir untuk yang ni adalah kita punya axis yang betul dengan unit yang betul. Okay, so dan curve yang betul beserta arrow. So kita dapat diagram 2 markah lah untuk soalan 3. Alright, so last question untuk question 7. Okay, soalan yang senang. Okay, so in an adiabatic process, the internal energy of gas is increased by 150 joule. So, adiabatic delta U is, pen merah pula ni. Okay, adiabatic delta U is positive 150 joule. Kenapa saya kata positif? Sebab dia kata increase by 150 joule. So, pertambahan 150 joule. So, itu adalah perubahan internal energy kita. Okay, so dan adiabatic, apa yang kita tahu untuk adiabatic? Okay, adiabatic adalah proses where no heat transfer in and out. So, that means your Q is 0. Okay, so first question, apa yang diminta? What can you deduce about the change in temperature of the gas? So, ini related dengan delta U. So, kita tahu U is directly proportional to temperature. Okay. So, bila delta U kita adalah positive, okay, which is positive 150 joule tadi. Okay, so positive bermaksud dekat situ, kita boleh assume U final is greater than U initial. Baru kita dapat hasil tolak tu positif. Okay, so since U is directly proportional to temperature, therefore temperature final will be greater than temperature initial. Okay, so bila kita nak explain apa yang jadi tentang perubahan temperature of the gas, okay, so kita boleh explain lah. Temperature, what can you deduce about the change in temperature of the gas? So, change in temperature pun kita akan assume is greater than 0. Okay, meaning the temperature of the gas is increased. Okay, the temperature of the gas increases. Okay, so T final is greater than T initial. Okay, so dia just nak kita beritahu tentang apa jadi dengan perubahan temperature lah. So, kita nak highlightkan temperature tu increase kat situ. Okay, so 2 markah. So, tu markah pertama. And then, for second, determine the work done on the gas. So, this is first law of thermodynamics. Make sure you write down the first law of thermodynamics punya equation. So, when Q0, your delta U is equals to negative W. So now your delta U is 150. Okay, 150 joule. So awak akan dapat work done awak negative 150 joule. Okay, so basically negative 150 joule kalau sistem ataupun gas. So negative tu ada kat sini. Okay, work done negative tu ada kat sini, 150 joule. So, meaning work done on the gas lah. That's why soalan pun minta on the gas. Alright. So, pembahagian markah macam biasa. 1 markah untuk explanation. 1 markah lagi untuk dapat jawapan unit 1 beserta dengan negative sign. Okay, thank you.